mas malihita salutna amua manami nanami nang sude na hinakulungan. Jadi bagasan hai pasom mahita salutna marlas ni roha di bagasan pangaramukyo itu na. Waing nang tangi honok tama hata ni dibata matar surat di Evangelium Markus bidu onon B satu di ayat 1 jumulo mahita mataniang. Kali di bata manami nang tangi honon nami mahatam buhi hami marhiti tudin asa di bagasan hasil kami hami mangatusi hatam marsuara mahawale Tuhan di bata nungarade hami tumang osa di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Ujar hakom matu kita tutup tak sadarion songonom madilok disi laos diliati maka huta dinasaluati mangajar dungi di joma na 12 jumono dipuka mana marsuru nasida mardua-dua dilehom matu nasida waso mamaksa katot dinahudara jala di orai ma buanon nasida manang aha tutong dalan manang roti manang haju manang hepeng di hospe dah holat tukot alai dingkato marsipatu hamu jaladang jadi pakai muna baju-baju gua minna laos didok dotu nasida ia dum dibongoti hamu jabu disi mahamumian pai maborhat muse mularong disi hutan asoolo mancakkon hamu jaladang ditangihon hatamu dari kok kamu mai laos pir-pirhon hamu ma nang orbuk na lohot litot muna bahin panidangion tu nasida jadi borhat manasida marjamita mandokon paubahon roha jala torok do sibulis di bagali nasida lannah citan dimiahi gawe malum di bahen ido sahatna hamuna hinakulongan saya borhat do Tuhan Yesus yang hutana sada tu hutana asing mamaritahon harajaw ni debata wakana toro mangajari nasida dohot patupa guk akatanda halungangan di ayat sada ro di ayat 5 dicari tahu do bisi nabongot Tuhan Yesus di huta Nazaret huta hagudanganna huta nasasiktong nanian marlas ni roha mancakkon haruroha alai laos di huta itu ibana marlea ditolak akan atoropido haroroha dohot pangajaryonna di perguruan dia opat hidup Tuhan Yesus tung nasomar sangat do panurirang anggo diluat haguranganna dia kadongan sabutuha dohot di bagasna di ayat onom a pola longang Tuhan Yesus marmida ala soporsiai yakana toropi donga sahutanai diakana pinatupana diakka pangajarionna kuasa longang molo ala na humurang do molo ala na biasa-biasa saja do pampahena terjalo roha do molo ditolak hala alai na dipatupan ni Tuhan Yesus akaulaun halongangan do ido bahen pola longang imana marmidasa alai nang pe songolina masai dan gawe muruk manang parimas Tuhan Yesus dan gawe diburai hutai manang pangisian tung ditolak nasida pe ibana ada gawe pangabati di Tuhan Yesus laho pararatot barita naudi yang sumurut ibana mulutung pedang gurang ulang hagugon di patuba di Nazaret soloran na pamadupon piga-piga halak na masahi kuni mardalan ma Tuhan Yesus mangadiati nasaluati lahu mangajari ulaw ni Tuhan Yesus na mangaliati akan nasaluati songon sadati ruat doot tuak kasisian di hati hai manang tu dia pe guru borhat los dohok do sisian na manghuton ditikiro Tuhan Yesus mandapoton akan adoro dia kaulon nasida sigang pari dohok donang akasisiani manghuton ibada di ida jala di parsiajari akasisiani do gurui songotia mangulahon ulaon pakobasio sonari om mapartikian tu sisian na sapuluai lahu mangulahon akanaung di danasida
akanaung di parsiajari nasida sian Tuhan Yesus diturpuhon takas do di pabotohan omma parjulu sahari ulaun niak kasih siani lahu marbarikan au ukamai matite na cinuna kasih siani dungi disuruh nasida laos dibuhali nasida matite huaso ni Tuhan Yesus kamu nahin holongan sian tupuhon cepak tama 5 gomparan taringot tuna mamaritahon hatan ni Tuhan na parjolo ikot adong strategi manang metode di Tuhan Yesus akasih sian nai asabor hatto kahuta mamaritahon balita nauli disuruh ibana nasida borhat merdua-dua asabuhado bain berdua-dua nasida di parsuru ni Tuhan Yesus asaboy nasida marsiurupan marsitugu-tuguan diakka ulaon pakubasio sianon boy hita marsiajar kurang do dengganna molohola sahalak do na poso ni Tuhani makubasi ulaon ni Tuhani sahalak na poso ni debata ikoboy do mangula rapon halak na asi bekerja sama umega do molo dibentuk sada tim asarap mangulahon sada ulaon adom do masa ulaon songon na dipatukan huria di partikiamon memukka sian sektor lingkungan manangwe satu kemajelisan di sinode asaboy ulaon pakobasyon ni huriai berdala dengkan jana sahat tu sudiruasi ulaon pakobasyon ada itu tu ikon rak mangula do sude nadong di kepengurusan ido nadengkan amuna hina holongan ganuk di pertandingan sepak bola sada do tujuan ni akan martanding 5 pamasukon bola gawang ni alona sa gudang ni gudangna alay di ganuk bola na masuk tu gawang ni aloi marharorowat bisian umpan aka umpani rosian aka pemain naso makarikoton diri na sa diri marsioperan manasida saat tudungan na nabuhay mencetak skor Murudang adong umpan manang operan siya nakadungan na dang adong skor. Suang songo ni do nang ulaon pakubasyon ni Huria. Marhite na adong kerja sama tim narap mangulaho buhay mahita marsiamin-aminan marsitukul-tukulan mangadupi ragam ni Hamaolot. Isarana na mangurus izin ni Huria manang papungodana diakka ulaon ni Huriai do di pembangunan jala di ujungna rap marlas ni roha makalason ganuk ulaon bagasan pangurupion napaduahon rikot mamiuk bohal partotio karena poso ni dibata mambuhali dirina marhite waso nito di perbadia dohot waso buar ni Tuhan Yesus sisian na 12 dibohali Tuhan Yesus do marhite waso lima waso nito di perbadia dohot waso ni buar ni Tuhan Yesus asa terpatu panasida babalihon akatot dinahuda orang marhite waso nito di perbadia dohot waso ni buar ni Tuhan Yesus natuk babalihon akatot dinahudari wasa rikot na mabuhali diriyo alana manang di dia be hata ni dibata di barita los disido rosi bulisi manggugai hapo siyaw ni naupigisa dan sautik be bilangan niya kana poso ni dibata na dirajai to dinahudar sisitong na niyan ikon na sida do babalihon to dinahudari babalihon si bulisi tapi los gabinasida do dirajai to dinahudari mungkin dang sainida songon na halak na sorobon na sida alay din na nirajan nito dinahudari na sida gabijat do pangalahu na sida mangulahon dusa parmainanon manako duhuguk akaulaw na jat na asi alani rikot diyak kanaposo ni Tuhani pasahat ko dirina tu debatasi tulusa day toktong mangidu habisu ko siya Tuhani nang mangasahon hagugun na doh pikiran na sa diri alay toktong mangasahon puaso ni Tuhan napatuluhon unang makarikoton buhal pardagihon
Dia walu doh sia, dia orai Tuhan Yesus doh kasih siani membuat menangaha sekolah tukot doh si patu. Dia orai doh nasida membuat roti, hajut, hepeng. Dia orai berbaju-baju juga. Puasa dia orai. Naik patari dahon hapor siaon yang kasih siani doi dihagugoon ni debata. Manang latihan iman. Di pakubasion ni ulam ni Tuhani. Unang hita makarikoton bukal perdagingon. Alana boy do gabi si panghabati i dia kaulaw. Rohat tau pedang nilehobe tua kaulaw ni Tuhani. Olat tubuh hal ni perdagingon ni nama. Rikot do bohal perdagingon. Alay dadai narumikot. Torok do kana poso ni Tuhani. Na mga rajumi naka sarana prasarana manang fasilitas pendukung. Dohot guk ni parhepengon. Gabi sada faktor utama jalan na manutuhon di pagkubasyon di ulaw ni Tuhan. Jujud dohita gabi pa sudah tiki kolan mamikirhon sarana manang fasilitas nanang si pakyota di ka ulaw ni Tuhan. Gabi tading ma narumikoti ima ulaw ni Tuhan. Alani songon na poso ni Tuhan hita na parjulu sahadi dada makarikoton buhal perdagingon. Alay pos ni roha di pangurupion ni Tuhan itu narumikot. Dan di halomohon Tuhan Yesus kita Olan mamikiri tohok makarikoton kabuhal ni perdagingon. Si panganon, si inumon, pada dito doa ka fasilitas na asin. Narikot di Tuhan Yesus yang kita hapor siyaon dohok pos ni rohatay di pangkurupion dohok di panupahyon na kita. Ada usada carita taringok tu padongan yon do pangurupion ni Tuhani dingulu ni akan aprosia. Ditiki perang dunia kedua ditembak pasukan Jepang ma sada pesawat pengangkut ni Amerika las gabi madabu ma di sada haran. Dulu halak na di pesawati malu adusian hamatian jalanak pula mabugang pamatang nasida. Las bui do nasida martahan di harangani pola sahat 10 bulan delena. Dibuat nasida ma nabui si buato sian pesawat na madabui sada sian nabin watnai ima sormin nagel cermin kecil di sada tiki dangadong besi panganon nasida. Jadi martahi manasida laho mangadului topi laut nasanga di dan nasida dorang so madabu pesawat nasida. Mardalam manasida di dalam natong macamaol ujungna sahat manasida di topi ni lauti. Di si Jepang nasida masa ada karton na isina guk ikan kaleng na binuan ni arus hak tu topi lauti siya sada kapal ni Jepang na dibom ni pesawat Amerika. Dia leleng mamulus ma pesawat pengintai ni Amerika di atas nasida atau ma dibuat sahalak siya nasida sormin na met-met mampai tadda tu pilot ni pesawati. Dida pilot pesawati do tadda na binahan ni nasidai makite sormin na met-meti jadi dung 3 hari naik Roma sada kapal selam ni Amerika laho mengurupi laos mabuat nasida. Cari tahun patuduhot tu kita dang holan na kebetulan samping ale arong campur tangan ni debata isude nama saya adong asini rohani debata na mangurubi dohot paluahon nasida hamuna hinaholongan nanay dohonod dison gudang ni fasilitas gudang ni arta manang parhebeng dohot torok ni bilangan ni ruas di sada-sada huria ulan ula-ula samping doy songon alat kelengkapan sudeyak ka fasilitasi dang boy menggatihon pos ni rohata diasi ni rohani di mata molo tumpe suarong ka fasilitasi tong do tarpatu pa di mata pasikop pos saluhutna porosia mahita dan urang gajang tangan ni Tuhani tuk do tangan ni Tuhani mangurupi dohot manupahi akan aposoa napau paton totong marhubas marnida godang ni sisabiot di hati hai dipengot Tuhan Yesus doa kasih siang nai unang sanga paliliku di sadengana muludung di jalo nasida jalanunga di baritahon nasida ka barita nauli ikot borhat do nasida muse tuinganan na asin namuna hinaholongan dingulu pakubasyon ni huria di partikyanon
Ya kainganan na majalo poso ni Tuhani patupahon ulaon marbalita na uli marhiti-hiti jamita marguru hata ni Tuhani marguru ede asatu sakramen dot patupahon aka upgrading manang pembinaan muludung dinggan ulaon pakkubesyoni darida dang bui hita masokot ngunang gawe monoton ulaon ni huriay ikotoktong do hita berinovasi patupahon haib baruon diaka ulaon ni huriay didok Martin Luther Ecclesia Reformata Semper Reformanda Huria reformasi ikotoktong haib baruhon dirina palimahon rade mangadupi hadiaw gudang doa ka pangabati siadupan yaka perbarita na uli sada siyan pangabati ditolak halak tudus songon Tuhan Yesus na ditolak pagkobosyon na dibutana di Nazaret song-songoni do nang kasisiani buhay sajo do na sida ditolak di sada inganan di na mangulahon parsuro ni Tuhan itu na sida di ayat 10 sada di dok Tuhan Yesus mulu adong isini huta na soolo mancakup kamu jaladang ditangihon hatamu tadi kok kamu mai los pirpirhon hamu ma nang orbuk na lohot ditok muna bahen panidang yok tu nasida padok ni Tuhan Yesuson mengajar hot tu hita asa toktong marserek ni roha unang marsak madele muruk gale putus asa ay gudang do pisi sabion torok do pehalak do inganan na uwasan di balita na uli molotung ditolak halak hita marbalita na uli dan urusan tabi urusan ni Tuhani namai kapaluas ma Tuhani manguhumi akan manggasi ina posona songon nasida nasodapotan pasu-pasu siala manggasipi Tuhan Yesus suang songoni dang dapotan pasu-pasu akahalak na ulo manggasipi na poso ni Tuhani dina mangadupi halak na solo manjakkon barita na uli tumagot ko hita bersikap reflektif mertibakon reaktif tak evaluasi ma pakubasyon ta di dia do nahurang dia do si patureon asalam dinggan pakubasyon ni tujuan olak ni dia do pangasahon puaso ni Tuhani di pakubasyon jalan unang lupa hita mabunasida di tangiyaw asa di pauba Tuhani rohana sida hamu na hinaholongan siyan turpuhon buhi idauta adok tulu ulaon niyak ka sisyani laos omma ng ulaon niyak ka parbalita na uli lima majamitahon hamuwan ni roha babalihos si bulis dohot pamalum na marsahit na parjulo majamitahon hamuwan ni roha narumikot di hamuwan ni roha lima muba maroha manang pikiran siyan roha pardagingon kami roha partodio siyan parrohaon na jurbut tu parrohaon na linggan siyan na negatif tu na positif mulunung nga dong hamuan ni rohai tarulan ni halahima manalikon aka ulaon na jat jala dipukama mangulahon aka na hinalomokon ni Tuhan halak ng marhamuan ni roha ima halak ng manalikon dosa-dosana manorsoli dosana diarupan di Tuhan jala mangulu di bagasan hasitongan diarupan di Tuhan halak ng tutu marhamuban ni roha pasti jupang nado akahaulion di parnguluon jadi moloswadong dope hamubaw ni roha na marsitutu di jolo ni Tuhan unang mahita maramiam-miam di pakkobasyota di ulaon ni Tuhan so tunggawi partutuhan hita Tuhan jala gabi marlea akan aposo ni Tuhan napaduahon pagaliho si bolis waso ni si bolis daktariga alay boy ni hilala boy do si bolisi mangarajay rohan jolma dohot mangarinuhon jolmay ulaon niya kasisiyan napabali ang kahuwaso to dinahudar mahite na mga sahon waso nito di parbadia di bagasan buwar ni Tuhan Yesus di Markus 10 ayat 17 di dok Tuhan Yesus babalion nasida do akasibulis marhite-hite guardo
Olan marhite huaso nito di parbadia. Dohot huaso warni Tuhan Yesus. Tarpatu pahita babali akasibulisi. Di Markusia ayat 20 dohot di Matius 10 ayat 21. Di dok Tuhan Yesus taringok tuna babalihon sibulisi. Diulahon marhite tangiang dohot perkuasao. Marlapatan mai. Ia huaso na mangula di bagasan kita. Ima huaso ni Tuhan. Modo tapabali pe sibulis na pataridahon hagugun ni Tuhan itu kita. Dan adong manggu hagugutta di sibulisi. Alai Tuhan Yesus ibana matuan na mangarajai doh natuk manghumi akka sibulis. Huaso ni Tuhan Yesus do natapangasahon. Jala huasoi dang dung hia gabi huasota. Olan parhitiat duhita na dipakai ni Tuhan Yesus dahu patuluhon huasona. Na patuluhon pamalum na marsahit. Sada narikot di ulaon ni marbarita nauli ima pamalupon na marsahit. Torok do halak na porsia ia sahiti ima ulaon ni sibulis. Alani saya didului na sida ma akka hamalumon marhite akka huaso ni portibi. Alani dina pamalu maka na marsahiti di buwan nakasisianido miyak na tuk mangubati marraga makasahit. Pangubation marhite na maday miyak tu na marsahit. Ulaw nang somal dood di ula di hatihay. Hamalumon niya kasahit marhite niyahi. Ngayon mambolokop pikiran na sida siya naka huaso ni hahulumon. Dohot mambolokon haporsyon na sida diya kahuason niya katod dinakudar. Ulaon si songonon, diulahon akka misyonaris do, mamuka siyan huriya na parjulo sa aroli patikyanon. Di sarana, sinomensen na mangula di Tanobata. Di ganuk ulaon pakubesyon na pararaton balita na uli. Akup ni na marjamita, dohot na manaluhon huaso ni akatod dinakudar. Dohok do diulahon ibana mangubati akka na marsahit marhite parbinotuan di akka ubat manang ilmu medis. Dohok do nang misyonaris na asing dongan nasa ulaon patupahon si songono. Jalalaos gabi tiruod do ulaonon di akka parbarita na uli di akka ari na mangito. Manang di dia pe jongjong huria los di pajongjong do di si pasikolaan nang inganan parubatan. Di ujung na songon takas taboto jongjong ma ka rumah sakit na pinajongjong ni Kuria. Siala ni hamalumon siya nakasahiton ima pardumuan ni tada halongangan dohot parbinotuan medis. Akup ni na pamalupon sahit ni pamatang. Pangido do siya nakanaposo ni dibata. Kulas boydo na sida mangubati akasahit ni roha, akasahit ni parohaon. Sarana, osom, late, elat, teal, dohot lan na asik. Mahiti ka pembinaan ng pangajariod di hatan ni Tuhan. Amuna hinakulongan, mahiti na mangulahot tulu ulaon parbarita na uli. Naing majupang dihalak akan na majalo barita na uli. Hay baru ningul, marpangalahon ay baru, pangalahon na dinggan, jalaboy marnida kanamasa marhite pamikirion na positif. Ngulu ni nasida gabi ngulu na marpakirimon di Tuhan Yesus Kristus. Kahalak na majalo barita na uli gabi jolma na berkualitas di bagasan haporsya na makahilalahon las di roha di bagasan parmulun. Ulaon marbarita na ulion gabi ulaw sa luhut halak Kristen. Omma ulaw na rumikot diaka ulaw ni Kuria. Amo na hinakulongan. Adorak tatutup jami taon. Adong 5 narikot si Piokota. Na parjulo, tu sasahalak do pajon ni Tuhani tu akan na posona laho makubasi ulaw na. Alay ganup na posonai dang mangula hola sa halaksa. Rikot adong dinaposo ni Tuhani dongan sa ulaon. Nagabidongan marsya minaminan marsitukol-tukolan. Napaduahon tulus songon parsuru ni Tuhan Yesus tua kasisian lahu pararaton barita nauli manang tu dia pehita borhat jala manang di dia pehita maringan sada nama seperlu adong dinaposo ni Tuhan ima buhal partot dio
spiritualitas alani saluhut pakkubesyota olan mga sahon hagun ito di parbadia makitihite guar ni Tuhan Yesus napatuluhon jujud dohita olan makarikoton fasilitas manang sarana dohot prasarana gabita ding maulaon pakubasyon na pinasahan ni Tuhan itu kita alani songon na poso ni Tuhan unang mamarsigat tu kita tuak kaula-ula manang alat kelengkapan manang fasilitas alay pangasahon matuhani dang nahurang gajang tangan ni Tuhani tuk do tangan ni Tuhani lahu mangrupi dohot manupahi akan aposona napaw paton ikot tadaw do nagok hahurangan do hita jujud do hita iko mangadupi hamaulo dohot haliaon di pakubasyota alay saluhut nai lahu mangajari hita asa toktong marsiret ni roha manaon haporsuhon dohot pasahatos sudiragam ni hamaulo ni tutuhani asa toktong diapini jala diobdingi Tuhani hita napalimahon dang adong hata nunga sikop di pakubasyon ni huria so tung menak jala tarpurum huriai ikot toktong do huriai mangalului terobosan manang inovasi na baru di ulaon pakubasyon lumobi may di ulaon sending saya diparguwi Tuhani mahita mangulahos sa luhut na amen martang yang mahita mauli ate mga lituhan de bata nung hutangi unhan hatang malitu nagale jalaguk kahurangan Tuhani ang kanaposo jojo do Tuhan upang asaw kami at kaula-ula at kapasilitas di akapakubasyon na gabita ding matutu ulaw na rumikot ima pasahaton barita na uli tusal huthanak di paingot to hami Tuhan marhiti turpukon asaholan mga sahon asiniro hami mahani holan mga sahon pangurupyong mo mahani dan kurang gajang tutu tangan mo Tuhan tukdo tangan mo mangurupyang kanaposo mauliate madiho alit bagasan Kristus Yesus magtangyakan ko. Amen. Oras madihita sa luhut na, sa pang mahita di akaari namang salam sehat, sa loob.